EB Babes! Yeah. Sorry kasi Baby. yung unang tingin ko, parang may mga edad na eh. Siguro sa makeup na, sa dami. bihis. Huwag mo nga asalin yan, pare. Yung iba dyan, naninipa. Nananadyak. Iniisip ko kasi paano palulusutin itong pabati ni Chairman Joji eh. Paano Gigi kaya? and Boy Gonzales sa happy birthday kasi. Siguro mamaya na lang yan. Oo, mamaya na lang, parang Joji. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sino gusto mo? 2. Number 2, si Rochelle. Ayun na, ano pangalan mo? Mamalu. Ayan na naman. Si Bel. Bell, ayun. Yan. Si Mamalu. Mamalu natin to eh. 14,920. Ano kaya mangyayari? Meron kayang time miss o plus? Oy! Uy, times! Times! Sabihin yan na... Pwedeng times 2. Ha? Pwedeng times 3. May times 3. Pwedeng tumuloy siya sa times street. Times 10.